We are going to read exactly the same passage that we read last week. Kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 5. Please turn your Bible to the Gospel of John chapter 5. Injil Yohanes pasal 5. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 9. And we are going to read from verse 1 to verse 9. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. We thank you, Father, for giving us this opportunity to read your word. We have read your word. Sekarang kami mohon biarlah Engkau yang menjelaskannya kepada kami supaya kami mengerti isi hati-Mu. Now we pray, Father, please explain this to us so we will understand your heart. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus our Lord we all pray. Amen. Halaman 70, page 70. Hal kedua yang menarik tentang kisah penyembuhan ini adalah pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus kepada orang itu. Maukah engkau sembuh? Tambahkan kata sembuh. The second interesting thing about this story of healing is the question raised by Jesus to this man. Do you want to be healed? Dalam benak kita, mungkin kita bertanya, buat apa bertanya? Bukankah sudah pasti bahwa dia ingin sembuh? Perhaps what pops up in our mind is, why do you ask? Don't you know for sure that this man wants to be healed? Karena kita tahu bahwa tidak ada perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus tanpa tujuan, maka kita pertanyaan Tuhan mempunyai maksud tertentu. Tambahkan kata maksud. Because we know that there is nothing that comes out of the mouth of Jesus without a purpose, without a reason, well, we can then conclude and believe that the question that Jesus raised has a certain purpose. Yohanes memberitahukan bahwa orang itu telah sakit selama 38 tahun. John tells us that this man has been sick for 38 years. Kita tidak tahu penyakit apa yang dideritanya, tapi kita dapat menduganya. We do not know exactly the kind of sickness that he has, but we can have a good guess.
Yohanes mencatat 3 jenis penyakit yang diderita oleh orang-orang yang berkumpul di kolam Bethesda, yaitu buta, timpang, dan lumpuh. John writes 3 kinds of diseases suffered by those who come to the Bethesda pool. Those who are blind, those who are lame, and those who are paralyzed. Kita dapat pastikan orang itu tidak buta sebab ia dapat melihat Yesus. Tambahkan kata melihat. We can be sure that the man is not blind because he can see Jesus. Kita pun dapat memastikan bahwa penyakitnya lebih serius daripada timpang sebab ia harus berbaring. Tambahkan kata berbaring. We can also be certain that his illness is far more serious than just being lame because he has to actually lie down. Juga bila ia hanya timpang, ia pasti dapat turun ke kolam dengan lebih cepat. And if his sickness were only lame, well, he could have gone into the pool more quickly. Jadi hampir pasti ia menderita kelumpuhan. Tambahkan kata kelumpuhan. So we can be certain that what he suffered from is paralysis. Kita tidak tahu sejak usia berapa ia lumpuh. Karena disebut 38 tahun. Kita dapat memastikan bahwa ia tidak lahir lumpuh. Yeah, we do not know since when he became paralyzed, but because the Bible says he's been sick for 38 years, we can surmise that he wasn't born paralyzed. Dia menjadi lumpuh, tambahkan kata menjadi. Mungkin karena kecelakaan atau karena sakit seperti polio atau stroke. So he became paralyzed. Yeah, perhaps because of accident or because of illness like polio or stroke. Singkat kata, sesuatu terjadi padanya yang membuat dia lumpuh. In other words, something happened to him that caused this paralysis. Nah, saudara, ini hal yang kita mau mengerti ya. Kita tahu jauh lebih sulit menerima perubahan. Tambahkan kata perubahan. Daripada menerima penetapan. Tambahkan kata penetapan. We know it is far more difficult to accept change than to accept determination. Born with it. Jadi saudara, dia pernah berjalan dan beraktivitas, namun sekarang ia tidak bisa berbuat apa-apa. So you see, he once walked, he once could conduct activities, but now he cannot do anything. Jadi sekali lagi saudara, kalau dia dari lahir sudah lumpuh, dia tidak mengenal yang lain daripada kondisinya kan ya. So if he were born paralyzed, well, he did not know any other ways of living. But this man obviously walked before. So something happened to him and now he became a paralytic. Sambung lagi. Besar kemungkinan di saat itu ia telah berusia paruh baya. Ia sudah letih dan putus asa. Ia tidak lagi berharap sembuh. So most likely at the time he is already middle age. And he is now tired. He feels hopeless. He doesn't think about getting well anymore. Dan besar kemungkinan ia sudah tidak bersemangat untuk hidup.
And most likely, at that moment, he has no longer motivation to live. Saudara, kalau kita sakit 3 bulan, kita masih berharap kita sembuh. Bahkan kalau kita sakit 3 tahun, mungkin kita masih ada sedikit pengharapan kita akan sembuh. Tapi kalau kita sudah sakit 30, dan ini orang 38 tahun. Bukan saja kita tidak berharap sembuh, tapi kita juga tidak berharap hidup panjang umur. That's the fact. Yeah. Perhaps if we were sick for 3 months, we still have hope. We would get better. We would be healed. Or perhaps 3 years, we still think about getting better. Even though the possibility becomes more remote. But if we had been sick for 30 years, and here in this case, 38 years, no, we no longer hope to get well. And in fact, we may not even hope. We don't even care about living. Ya, saudara, besar kemungkinan ia sudah tidak bersemangat untuk hidup. Itu sebab ia tidak menjawab pertanyaan Yesus. Interestingly, see, he does not answer the question that Jesus asked him. Do you want to be healed? That's what Jesus asked, right? What's his answer? Nobody takes me down to the pool. He doesn't even answer, yes, I want to be healed. No. Ya. Jadi saudara, pertanyaan Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Lebih merupakan pertanyaan eksistensial. Maukah engkau hidup? Tambahkan kata hidup. So the question that Jesus asked him, do you want to be healed? Is more like an existential question. Do you want to live? Kita tidak usah menjawab, tapi kalau kita jawab dalam hati kita masing-masing, kalau kita dalam kondisi dia, apa jawaban kita? Do you want to live? Ngerti ya? Most likely, we say, no. No, I don't want to live anymore. Yesus tahu bahwa orang itu sudah tidak berharap sembuh, bahwa baginya hidup telah berakhir, bahwa ia bukan tengah menanti kesembuhan datang, melainkan kematian datang. Betul, tambahkan kata kematian. So Jesus knows that this man no longer hopes to be better, to get well. To him, life has ended. And so, he's no longer waiting for healing to come. He's waiting for death to come. Di dalam buku yang ditulisnya Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, seorang dokter ahli syaraf dan ahli kejiwaan berkebangsaan Austria yang dijebloskan ke penjara oleh Nazi karena ia seorang Yahudi, mengamati bahwa banyak sesama tahanan mati di dalam penjara karena keputusasaan. Tambahkan kata keputusasaan. So in his book that he wrote, Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, a neurologist and a psychiatrist from Austria, who was thrown into the concentration camp by Nazi because he's a Jew, observed that a lot of people in the concentration camp died from despair. Loss of hope. Jadi ada yang mati karena dikamargaskan. There are many who died in the gas chamber. Tapi sebagian mati sakit
Walaupun tidak tahu sakit apa, matinya diranjang. Kenapa? Putus harapan. But he observed there are some who actually died on their bed. They don't even know the kind of sickness that these people have. In the end, they just die. Dan Viktor Frankl juga berkata begini, sebetulnya sebagian yang masuk ke kamar gas, dimasukkan ke kamar gas karena mereka waktu berbaris sudah kehilangan semangat hidup. And he also observes there are those actually who are sent to the gas chamber. They are sent to the gas chamber because their outlook already like hopeless. Jadi dia berkata orang yang udah kehilangan harapan, setiap pagi mereka harus berjalan, ya berbaris, kemudian nanti dikirim untuk membangun jalan kereta api dan sebagainya. Yang jalannya seperti begini, putus harapan, nggak ada semangat hidup. Dipanggil keluar oleh tentara Nazi, langsung dimasukkan ke kamar gas. Yang berjalannya masih gagah, disuruh terus jalan untuk bekerja. Karena Nazi nggak mau buang nasi untuk mereka. Ya, makanya namanya juga Nazi. Ya, jadi mereka yang jalannya udah lemas-lemas, dianggap nggak berguna, dibunuh semua. Jadi sebetulnya pengamatan dia adalah banyak yang meninggal dunia karena memang putus harapan. But the point is clear. Many actually died from loss of hope, despair. Jadi saudara, orang ini besar kemungkinan dalam kondisi yang sama. So most likely this man is in the same condition. He has lost hope. Hal ketiga yang menarik, bagi mereka hidup telah berakhir. Bagi mereka hidup telah berakhir. Tambahkan kata berakhir ya. So life has ended to them. Hal ketiga yang menarik adalah jawaban orang itu. Bahwa tidak ada orang yang menurunkannya ke dalam kolam. Dan orang lain selalu mendahuluinya. The third interesting thing is the answer that this man gives. He says, "There's no one who brings me to the water. And everybody else always goes first." Kita tidak tahu berapa lama, tapi tampaknya ia hidup sendirian. Tambahkan kata sendirian. We do not know for how long, but it's obvious he lives by himself. He's alone. Makanya tidak ada yang membantu dia turun ke dalam kolam. That's the reason there's no one there to help him go to the pool. There's no one. He's just there by himself. Jadi mungkin sekali ada yang datang membawakan makanan untuknya, tetapi tidak ada yang menemaninya. So most likely, yes, there are people who come to bring him food, but no one there to be with him, to help him. No one. Andaikan ada, ia akan dapat turun ke dalam kolam dengan cepat. If there were somebody there, of course, he could have gone into the pool much more quickly. Saudara, kita tidak tahu mengapa ia hidup sendirian. Tetapi dari teguran yang disampaikan Yesus kepadanya, jangan berbuat dosa lagi. Besar kemungkinan sebelum ia sakit, ia hidup di dalam dosa dan melukai hati banyak orang. Yeah, we do not know the reason why he lived by himself, but from what Jesus says to him later, do not sin anymore. Most likely before he got sick, he lived in sin. And he hurt a lot of people's hearts. Itu sebab sekarang orang
tidak peduli lagi kepadanya. Tambahkan kata peduli. And that's the reason why nobody cares for him anymore now. Tuhan tidak selalu berkata kepada orang yang disembuhkannya, jangan berdosa lagi. Please keep in mind, when Jesus heals people, he does not make it a habit to say to people, do not sin anymore. No. Jadi saudara, kalau Tuhan sampai berkata jangan berdosa lagi, itu sebabnya adalah karena orang itu berdosa. Mengerti ya? So when Jesus says something like that, do not sin anymore, well, it certainly means that person was sinning, live in sin. That's why Jesus says, do not sin anymore. Ya, ingat ya, perempuan yang ditangkap karena berbuat zina, waktu Tuhan mengutus dia, membiarkan dia pergi, jangan berdosa lagi. Ya, remember what Jesus says to this woman who is caught in adultery, do not sin anymore. That's it. Jadi sekali lagi saudara, ini memang hanya dugaan, kita tidak ada data ini di Alkitab, tapi kenyataan Yesus berkata, jangan berdosa lagi. Besar kemungkinan dia hidup dalam dosa. Itu sebabnya juga waktu dia sakit, orang tidak ada lagi di sampingnya karena orang tidak peduli lagi dengan dia. Ya, that's the reason he is alone. Nobody wants to be with him or cares for him anymore. Mari kita akhiri. Ini membawa kita kepada hal keempat yang menarik, yaitu dari sebegitu banyak orang di Bethesda, hanya satu yang disembuhkan Yesus. And this leads us to the fourth interesting thing about this story, which is, out of all people in Bethesda, there's only one that Jesus heals. Sudah tentu memang Tuhan tidak menyembuhkan semua orang yang sakit, tambahkan kata semua. Karena ada kalanya sakit adalah bagian rencana Tuhan buat hidup kita. Of course, God does not heal everybody who is sick, because there are times sickness is a part of God's plan for us. Misalnya saudara, yang udah pasti adalah kita yang misalnya udah mulai tua, penyakit dalam rencana Tuhan, dalam pengertian dipakai Tuhan untuk membawa kita pulang. Ya, those of us who are not young anymore now, we are aging. When we get sick, God uses that sickness to bring us home. Ya, jadi sudah tentu Tuhan tidak menyembuhkan semua orang yang sakit. So that's the reason God does not heal everybody. Namun ada satu lagi alasan mengapa Yesus memilihnya. Jadi we try to understand why Jesus chose this man instead of some other man. So some other people. Yaitu ini saudara, ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa, betul sekali. Bukan orang yang sakit. That's right. Jesus came to save sinners. Jesus came not to heal the sick. He came to save sinners. Orang ini punya masalah yang lebih serius daripada sakitnya, yaitu keselamatannya, dosanya. This man had a more serious problem than his sickness, his sin. That's why Jesus had to take care of that first. That's why Jesus chose him. Saya sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya atau kasih komentar?